जे थिखलायनि जागा टाइमिंस वो टाइमिंग से नों मा थिखलायनाय मा दंना अब सतनि मा दंना अब क्या ना सिपिंग ना निके काम बेला के पका करा কিন্তু এই তিনটা পয়েন্ট না নों किसा फलो खालायदो दा नों कुसना फैसा खालामो सुबह ini orang sa mongo sample ko belai kana strong kana pick up kaimani mane ini previous the performance ro no go dinte wo expect kaimani kya ba kisi sa kominu da kha mane previous performance is like to no tab dini to kaini bar sa nai na so no te ke sa point ko strong kana di bukabaran ko ke jini judges saman na di kya ba mo dos naru di ai ta false ka ikano nin false no mo ma kai kai no suga nin khorang ta mole no oro man thumai ya no sasala singari singa Thank you so much Subhash balagi suno khata khaira so we khana da phani ke te jai na hai so next idol ni bakha khangai to bo ke numin halane syllabus kango Naputi Jamatia Hari singkat ya ko probe numin halane Naputi Jamatia Naputi
Pulang sini tabung sana teh kaham no performance khai thayo tidu kaham no khai na dia ba chempu kitsa mane no kitsa control discontrol no kitsa no confuse mane no dia ba no thau kaham no langkha feel ti uti sa pula o kitsa mukhrao feel kitsa mane no asupini at mane dia ba on la যখন habka আপন না আপন kaham na tegal khai na all the best ini korang to belai kitui yang ini urusan no je lainnya do korup je original salah ini aro jago nono sarmake enake hamai mana bisa mau sokka ini korang seperti itu jayo ini korang belai kitui tongu ini korang no non-stop lagi itu nong seringi tangki seringan ini nangai seringi angke itu ini korang jauh tuh yang kena karena ini korang kena nong seringi tuh yang keloi sama nongai seringi no seringi aku mana asal keloi mustahil itu tahun keloi mana apa sih asal Ali dekaringo peri Ali dekaringo mau kayak Ali dekaringo faide Ali dekaringo Ali dekaringo yes oh my aku tidak perlu aku ya kan nervous kan I think kamu rasa apa baisa overall performance pele kahan dong ka thora moto thino kisa kisa ko to kisa kisa tamu no de tan sama sama na ani da kai lo kisa complete banyak belai kan kurang tahu nak putih ini dia bagi kisah orang kalau vibration kisah urusan mo kisah dalam atau mana dalam ni nama ni kisah dalam lagi yang kita kan dia motor-motor kaham nak kenal अब सामने जे जे तो सामने यहाँ बताओ सामने क्या कुछ क्या हम उन्हें जो स्टार्टिंग को देखा सामने अब थ्री जो अब वो रेवास ना किसा अब और कहीं पे अब थ्री एकदम कंफर्टेबल उनको नहीं जा अब उन्होंने kurang ini kah no doubt ya वो जे रिजल्ट जेतु कंपटीशन ले हुआ है गाँव कंपटीशन टिकट होना है रिजल्ट काम के मार्क्स ना है दूसरा थ्री काम दूसरी है अब उन्होंने किसा खेलना अब उनका थैंक यू Lagi hambai nanti semua kerana pakai dah sampai kerana kelangkah ni apa kira sini expert judges semua kuti usai comments kerana. Hari ini saya tahu tension ay sini next idol nasi nui nama yang nong sekarang Vishnu Kumar Devarma. Hari jauh yang perlu lalu sampai Vishnu Kumar Devarma. Mình
ওলা জাদু বাহে কিরলি বালতি কুন্দুরু পুয়ে কলে লঙ্গা হমাইলো মচা রুয়াল মতো রুয়াল কুন্দুরু পুয়ে কলে লঙ্গা হমাইলো মচা Sini expert, sorry, bukti kay Boma High College of High and Final and Hari Sini, Sarah bukti kay. Bishu, তিনি নমস্তে বেলেগ পয়েন্টে গালারাউন্ড যেভাবে কাউন্টার তিনি তাঙ্কা মিনিস না স্কিল কমন নয় পুরা বেসামনা একদম আধার পুরা বলনা স্কেল নিনি পুরা চেঞ্জ হয়ে নিনি তো পুরা একদম কামাও তো গালারাউন্ড তাঙ্কা কোনো এক্সপেকটেশন খামি নিনি টিউন ঘন্টা ডায়লগ ঘন্টা pronunciation kara Saburung di sapon nang mind ta kaki da positive na di bas kang abu na eta over na skill ta di kuila starting ঠিক তখন সারা জাদুনি যখন চ্যাম্পিয়ন তো পুরা ডিস্ট্রিক্ট স্কেল পরীক্ষা আবার প্রেজেন্টেশন stay na ron stay ako sa mga mato sila again resam scale do kita sa kumay sa kung ano isa scale lang ako to karon Bishu thangain galaraon belai kan ni performance kalau itu juga kali expectation itu dia expect itu যত জাজ তোমায় রাখো তবে কাহান উসাব কা আর কিসে কিসে জাগাবো সে দৃষ্টি নো লাইকা সে টাইমিং লো ওভারঅল তবে কাহান উসাব Bishu ni boys boleh juga dialek strong. Obrolan sama lo kenal di. Kita kita head strong ka. Oke. Ada. ang rumah ini wan semua dia. Jadi tak akan sama dengan wan semua itu. Jadi seperti dan kenapa wan semua. But nanti masalah kan. Baik, next kita akan bersama lagi saya. Jadi jazz itu sama dengan apa tu tu ঠিক tu. Ang ini bata chapter ni like. ऐसा कि online में इंसान को रोज़ ओवर
러정 근데 러정 싶더니 러정 딱 진짜로 근데 우리 진짜 너는 সংশোধন নিবন্ধ সামনে খাতা থেকে একদম নিবি বেশ না পড়া করে বেশ পাওয়ার তো স্কেল는 이런 찍는 틱라고 스케일은 틱 실비도 스케일 틱나의 그 समय जों जास्पेन नुबे तंनाय बड़ स्केल में 그 समय যারা বড় বড় স্কেল বড় বড় স্কেল আর খেলনাতে মিষ্টির সামগ্রিক কাপ সম্পর্কে আমার স্বাভাবিক তৈরি করলেন যিনি যতগুলো কিছু করতে হয় স্বাভাবিক না তার না হয় দেখছেন অবশ্যই ভবিষ্যৎ কাহিনী তার এই টাংশন সেকেন্ড ডাউনলোড ভিডিও না আপনি কিছু কাহিনী নাম্বার bisu abono boro bala zakat kelaya abono karta bala tino belaka activities mani je top final abono tin ko lena mo mani hoyto bata bol next round ta isa ham phone line boge jora ko tobono ota bol ni worsa ko kichani ne sultan to thaka na or bisiga ke kicha activities ta mo khorang balance ro tomang ko mai pai tha tobono khata bai di next round to bono ka hamke satai satai all the best Like हमारे विश्व actually our corporate किया ini tay कैसे राउंड को our around in cover tay बने corporate नहीं बिना क्या तो मका फली जाने का हमारे बड़ा विश्व नो tay हमारे के फली foundation high सी उसका नूई ना है बोला गांधी रंगसा ग्रीसा जैसे कुछ आसन और सिरी jewel बोलो बेलाई के ना कुछ बड़ी बिनी कोरान बुसुदार दिखे सेंटर खासंग di mana sing nene lele jewel itu ke bari jota ya
sini expert judges lo. Ni yang dikasih sensal sorong yang kita. Lain lain boleh bohai pun. Joel, sama tu belum ni mui ลูกแม่มันล้มใจ itu kan apa ลูกไม่เยอะ kata orang tu siapa orang satu sebo orang tu mani orang mana mani siapa orang tu mani kita ominum kan otherwise orang taham loh sat Allah tu Joel,